Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya asubuhi ya leo. Mimi ni wenu ule Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa pamoja nawe katika muda huu wa leo, nikikuletea habari mbalimbali ambayo imeonekana katika nchi yetu ya Kongo, mji wetu wa Goma, Bukavu na mahali pengine popote, kuhusu mambo mbalimbali ya siku ya leo. Hii ni asubuhi, yani naweza nikawambie asubuhi njema kwa wale ambao wanakuwa kwa muda huu wa asubuhi, na wale ambao wanakuwa katika saa za usiku tunawaambia nao usiku njema. Yani kuna wamoja wanalamuka, wengine wanalala, tukisema watu wa Amerika na watu wa mahali pengine kabisa, muda huu wanasogelea usiku, na sisi hapa tumesogelea mchana, tunasogelea asubuhi. Hivi ni alfajiri katika muda huu saa 10 za asubuhi, na unaona kama ni vizuri sana, maana Kolomboka mwenyekiti mwenyewe hajalala bado. Yani nimekulamusha kokoriko, jogo imewika plito jogo inawika, nikikwambia lamuka sasa. Usiku umefika, mtoto wa mama na pasha lale. Ile ni nyimbo ya wakati usiku umefika, na wale ambao ni mchana tunasema mchana umefika, mtoto wa mama na pasha lamuke. Antuka mambo iko butamu sana ndugu zangu kabisa, nikiwaambia ya kwamba tunashukuru sana kuona mambo iko naenda inakuwa kwenye kemkem yake bwana, ende tekenya inapekenya kabisa, yani inatupatia reflection. Na hii mimi ndeza sema kwetu sisi wakongomani tuko ndani ya masomo, tuko tunajifunza dunia, donc tunajifunza jinsi gani dunia inatembea, sababu kuna mambo mengine inafika kwa mwanadamu, ulikuwa nadhania kama ni shida, lakini inakupatia kuwaza sana, inakutosha blanketi kumacho. Na hapa kabisa tunashukuru kuona bulangeti inaanza kutoka kumacho ya wakongomani, yani wakongomani wanaanza yua mabaya na mazuri. Kuna wakati mwingine unaweza ukafanye majadiliano na watu, yani unaongea unasikia kumbe watu walishayua ukweli, bananze na navumbula ukweli, sababu ukisema kitu kisicho kweli banakupiga mijugu. Lema nasema mijugu mumashi ni ile fimbo ya bangere. Mungere upike ile fimbo mumigulu wanaita mujugu. Donc unaona wanasema kabisa, unasema pale mzuri na pale unasema mbaya. Donc unaona watu wanaanza fuata sasa, wanaanza fuata politique ya Kongo, wanafuata sasa alalupe, na njo kiini ya Holy Official. Donc Holy Official ni kufungua watu macho, akili na reflexion itembe itumike, na hapa itakuwa mzuri sana. Yani lengo la Holy Official ni kuambia wakongomani tulamuke na tutetee nchi yetu, tushimame kwa ajili ya nchi yetu, tuombee nchi yetu na tufanyie nchi yetu kinachohitajika, tuitengeneze, tutoshe makanevu zenye zinafungiwa, zilikuwa zilikuwa zishafunga na matope. Donc tuko
oblige kutumikia nchi yetu na kuipenda zaidi sana donc mtu étranger asikituonesha kama yeye anapenda nchi yetu sana kushinda watu wengine donc ni kusema nchi yetu tunapasha tukaipende na itumikie donc tunapasha tutumikie nchi yetu tuipende na donc tuitumikie mu niveau yote na tuisikie tujue nini konaendeka tu vois que tunamaliza miaka ya mingi miaka 30 yote tuko ndani ya busingizi. Mi siwezi sema tu miaka 30 depuis independance mpaka leo tuko hapa mpaka hapa kwenye Fachi Beton, les meilleurs de la des meilleurs Fachi Beton, le grand de la nation, kwenye anatufikisha anatuonesha kama hapa njo kwenye nchi kunaenda. Sasa ni shenje tunapasha leta shwa yetu sasa, kama tubakiki tulikuwa mbele ama tuendelee. Hapa kuko bitu mbili. Kitu ya kwanza Fachi Excellence Fachi anatupatia baba mheshimiwa, anatupatia mwangaza ya kutuonesha mahali tunatoka na mahali tunaenda. Na hapa tunajua maadui na mainchi ambazo zinafata Kongo na zinaifata kwa nini. Bandugu yangu, tusipige mikono tu na tuchambue. Na uchambuzi yote ni uchambuzi. Yani uchambuzi yote ni uchambuzi, lakini yote si kweli ya uchambuzi. Maana tukisema uchambuzi ni maide yako yangu yetu ambao tunatia fasi moya, tunatosha mo kitu moya ya kusaidia sasa, ya kusaidia nchi yetu. Donc ni kusema kama mtu analeta uchambuzi wake ni mzuri, na we kama unapinga ule uchambuzi ni mzuri, mutuoneshe sasa mafaktere zenye ziko different kwa ile mauchambuzi. Mutupatie sasa mseme no, huyu alisema hivi lakini inaweza kuwa ni hivi. Donc ile ndio tunasema majadiliano. C'est une espace. Kila mtu aachie mwenzake espace aseme idea yake. Parce que chie bote tuko na droit ya kusemea nchi yetu, ya kujadili juu ya nchi yetu, na tunapashwa tuulize eske hivi biko hai? Tusiangalie yulu, tuangalie chini mumizizi ya ile kitu. Eske hivi havitaleta tena havita tena rudisha matatizo kwa wakongomani? Piski il faut mkongomani sasa naye akula taka boneri kadogo ka nchi yake. Sasa kama tunasema tukule boneri kidogo ya nchi yetu, hatuyakosea. Maana nashie ni lazima sasa nashie batuachie hewa. Batuachie nashie kapumuzi kadimi, tuone nashie gisi gani tunaweza nashie anza kukula nashie kubitu yenye biko muiso sole yetu, na kubitu yenye binatembea industry manini, tupate nashie makazi. Batoto mingi hapa banasoma, na ndio maana unaona Jikaka anasikia haya, anaanza sikia haya. Piske anasikia haya juu ya nini? Aliacha jeunesse inasoma lakini haipate kazi. Haipate kazi. Na hapa unaona hii ni probleme yenye ko très sérieux, na inaleta changamoto. Ni vile ndugu zangu wapendwa, nikiwaambia tu kama ni mimi Kolo Mboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimependa kabisa yani tuongee bandugu yangu, tuongee.
Acha kwa niwaambie weekend njema. Leo ni dimanche kwa wale ambao waneamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na mimi vile vile ni Mkristo, ninaamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ndio kwa maana siku ya leo saa zikifika tutaenda kanisani na kumuomba Mungu, kumwabudu Mungu, kusema ya kwamba Baba, endelea kutusaidia Bwana, endelea kutupatia neema yako ya kuishi, na hapa itakuwa mzuri sana. Nikikwambia tu kwamba siku ya leo, nyuma kidogo mbele tumalize kipindi chetu cha leo, nitakupa neno la leo, neno la Mungu kama vile kawaida yetu. Mumejua na wengi walikuwa wananiambia Kolomboka, kwa nini au tupatie tena neno la Mungu? Sababu nilikuwa na vitu mingi, nilikuwa na shari mkichwa, lakini kwa hivi naona mambo inaenda vizuri sana. Mimi ni Kolomboka mfalme wa habari, mwenyekiti mwenyewe kabisa ni mimi ambaye kabisa nimekuwa hapa ili kwamba nipate kukupatia moja kwa moja. Kitu gani tunaenda kufanya? Tunaanzia kwanza hapa kwa essence ku major vangu pale kwa Ishega, ile ni essence premier, na hapa kabisa nyumba zimelungula hapa kwa Ishega kwa essence pale kabisa nyumba zimewaka, na mpaka hivi akijajulikana ni kitu gani kinatuma hizi nyumba zimewaka. Na hapa watu wengi wamejiuliza kwa nini hii nyumba zinaendelea kuwaka. Kwa nini nyumba zinaendelea kuwaka katika mji wa Bukavu? Na hapa kabisa inakuwa ni huzuni sana, na tunasema pole kwa majamaa zile zote zilizokumbwa na msiba ya kuwakiwa na nyumba. Mpaka hivi kunaonekana dega materiel zinaonekana, kulungula kwa vitu vya uchuruzi na kulungula kwa vitu vya nyumbani. Ila hatujajua kabisa kama kuna mtoto, mama, kaka ambaye alilungulia ndani. Mpaka hivi hatujajua kabisa, lakini mambo tuko tunaenda tunafuatilia kidogo kidogo, tuulizane ni kitu gani kinachoendelea. Bagahoku bananza sikia haya ya kurudia kwabo. Bagahoko bananza sikia haya ya kurudia kwabo. Eske aba wana batarudia sawa vile Amerika ilivyosema, ama sawa vile sinyatire inasema? Na kama abarudie bitaendeka namuna gani? Paske Amerika na signature na masheria za ile signature zinasema ya kwamba watoke immediatement, watoke mu inchi ya Kongo, baende kwabo, barudie kwabo. Sasa tunajiuliza, tunaona magari zinapanda Walungu, tunaona bana renforcer mafasi zenye kulikuwa mavita, kwenye kuko mavita bana tia kwa basoda yabo. Alors tunajiuliza, eske réellement hivi vitu bitakuwa sawa vile wakuu viongozi wa mainchi mbalimbali na inchi kuu ya Amerika walivyosema, ama ni sinyatire tu ambayo iko tu pale ili kwamba tupate kuisikia kuma radio na matelevizio, me kuterrain bitu wapi? Acha tuvipatie macho, mie na weye uvipatie macho, lakini tuwe na masikio tusikie. Wanasema mtoto yatima anasikiliaka mufujo. Na kuko vitu vingine
inafaa kukua kuna kamata kwanza ka break kadogo, unajiuliza eske réellement hivi vitu niko nafanya eske bitanifikisha kule kwenye mimi nataka, ama huyu mtu mwenye tuko tunajadiliana naye mwa hivi vitu vyangu eske atanipatia pumzi ya kufika kule kwenye mimi nataka. Donc ndio ba français banasemaka seme il faut douter de tout. Ndio il faut douter de tout. Hapana kila kitu ndio banapigiaka mikono. Avant que tupige mikono, tuanze kwanza kufanya page par page, écrit par écrit, uchambuzi wayo, na hapa tupige mikono sasa nyuma na tuseme kabisa hivi vitu vitakuwa vizuri. Mnajua kama mbele signature ikue, wamwa balianza jikufisha, wengine balianza kujigonjwesha, unaona ile yote ile yote ni mavitu yenye ni mamanevre zenye inomba kufanyia uchambuzi mkubwa. Eske relema awa wana batajiretire, batatoka mueneo bamesha kukamata? Bale bakadre benye walikuwa nasema tutatoka mpaka siku Yesu anarudia, kama bajamaa banatoka, bale bakadre nabo batatoka, batenda wapi? Ulizo nipe jibu. Ai, unaona? Donc kukuma vitu ingine inafaa tu kwenda navyo polepole na tujiulize eske réellement aba bajamaa batatoka. Jana tuliona maauto blindé zinapanda Walungu na ma jeep militaire zikapanda nazo Walungu na waaskari walipanda Walungu. Donc hapa tunajiuliza sasa bitendeka namna gani? JKK Shina Rambo eske ataitika? Ataitika avale buchi mbele ya taifa, aonekane wazi mbele ya taifa? Ulizo nipe jibu. Yani mie je ne suis pas politicien, mais niko tu msemaji mi nasema angu tu. Nataka muniambie eske bajamaa batale wapi? Bale bajamaa bako nasema angusha ule, batale wapi? Hapa njo ulizo. Hivi sai bashaza tetemeka, biko na gonjwa madiarezi mwa za nguvu. Make nikwambie sasa kama hivi sai bale bajamaa bote benye ni batretre benye ni nini bashaza jipatia moyo, aseme hatutatokaka mpaka siku Yesu atarudia. Ile ni boga ndugu zangu. Mutarudia tu. Acha nikwambie tu kama uko ngambo ya Walungu, jana kabisa mapambano ilikuwa ni makali kabisa mahali mbalimbali mtani Walungu. Na hivi nikwambie tu kama mambo inakuwa ministre wetu Kaikwamba ndio mwenye alisema kazi inaanza sasa. Njo neno yake ya mwisho mbele ya Donald Trump. Alisema kazi inaanza. Kale tu njo kenye mimi nilitosha nikasema kazi inaanza. Tulizania kama njo inaisha, kumbe njo inaanza sasa. Tu vois que kazi inaanza. Mon frère, hapana sinzia, hapana lala. Ni mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Ponda subscribe yako papa, ponda subscribe kama ni mara yako ya kwanza. Tupatie subscribe bwana, na like, fanya okay. Na ukitaka kuingia ndani ya kundi letu la familia wetu, uponde pale kubanandika Only Official chini ya titre pale, utapita unapata
numero de telefone yetu iko 24 heures si 24 heures tunakuwaka tu kwa linye. Alors wetu ni kutuita sasa na kutuambia kenye unataka tukusaidie, hakuna kitu kingine ambacho tunakulomba. Emmanuel Macron anashukuru sana signature ambayo iliyofanyika. Anasema kabisa iko signature historique depuis dunia inakuwaka ayaonaka hii signature yenye inafanyika entre Congo na Rwanda, na anasema kabisa inaweza kuwa mzuri. Yote ambayo iliyosemeka ifuatiliwe kabisa analupe comme il faut, na kila batu batimize babitie mu acte. Na Emmanuel Macron anasema yeye iko tayari kusaidia ngambo yote jinsi inavyohitajika. Anasema Kongo, wakongomani wanalumia roho tangu miaka mingi inayopita, na hapa sasa anasema kwamba wakongomani nao wanakuwa na haja ya amani. Sasa tunayua kama Macron iko mmoja wao ambao wanaleta vurugu ndani ya nchi ya Kongo, lakini anasema leo anashukuru sana. Si Macron yeye mwenyewe na wengine wengi wanaendelea kushukuru ile signature ambayo iliyofanyika tariki 27 mwezi huyu tu kabisa. Unaona kama mambo inaendelea kuwa mambo, yani ni kuambie tu kama bitu biko bien kabisa, na bitu inaendeka mzuri sana kabisa. Yani dunia ni maua, dunia ni maua, dunia ni hivi tu, dunia ni kusikia na kuona, ndio dunia ile.